everyone, it's me again and welcome back sa aking travel vlog sa Bohol, Danao, Panglao Sea Resort. So dito kami nagstay sa Sea Resorts guys. So today, tutur ko kayo sa resort na pinagstihan namin ngayon. For me guys, barato lang yung room guys at super comfy siya tulugan kasi sobrang linis kahit maliit siya guys, pero good for 2 person talaga siya guys. At yung nagandahan ko kasi guys, yung room nila is super linis, then yung sa labas guys, so sobrang ganda tingnan kasi I like the colors those guys. Bago ka pa sa aking YouTube channel, huwag mo nang kalimutan subscribe. Also click the notification bell para lagi kang ma-notify kapag may bago akong upload sa channel na ito. So excited na ba kayo guys? So let's go. Guys, morning room sa namin diri sa Sea Resort. So morning room. Then, may pa-aircon, may pa-ceiling fan. Ang laki ng ceiling fan, guys. Then, native siya, guys, yung table at yung upuan. So, may ref naman sila, guys. Then, kettle para sa mahilig og kape. Then, maura namang snack for today. So, may TV din sila, guys. Then, may pa-window. So, mao ni sa gawas, guys. Nindot kayo siya sa gawas guys. Grabe guys. Kita nyo naman guys. Yan. Kulay. Mao nilang swimming pool diri guys. Cake design guys. All blue. So anong restaurant. Cute kayo lang kan guys. And I drink shark. Kanang mabaho nag alas 10. Alas 10 na. 10 a.m. Kay wala na itaw kami lang duwa. Oo. Alas 10 na mo ni saktong pamahaw guys. Alas 10 kay wala na itaw kami na lang. Nasali no. Our breakfast guys. What yours, oy? So, karon guys, MOADTO mi sa dagat. Kay busog nami. Bago kami namahaw guys, alas 10 na. So, karon time na sa paglibot-libot. Tanadong. Tudong. Mas guna, uy. Oh, maayo. Kita na pagtato guys. Dugay na pinaghuman. Nani kalimpyo ang area guys. Nananami diri sa likod sa hotel. Kanindot na tayo kaligo guys sa dagat. Super kabugnaw guys. Kadugay ba ani niya? Uy. Ligo ta uy. Stoy. Ligo ta. Asa man ka? Kabisi po na ninisi yan. Kaguling vlog guys. Uy. So karon ni ari may dire kay manghingi kay siya. Ayan. No more laag to di guys. Kay gikapoy mig hapon sa Chocolate Hills. Kay kusog kay ulan. Tapos nagabinan mig uli. O ayon. So ngayon time to relax muna dong. Di ba dong? Dodong, it's time to relax Dodong. So, nata diri sa bye-bye. Dodong, uy! Bye-bye! Bye-bye. Shell. So, manguha siya shell. Yeah. Dagani muna. Yeah, we can sell later. Oh my goodness. Kaluoy naman. Kaya wala naman may kwarta guys. Mamaligyan na lang may og shell. In England we say, she sells seashells by the seashore. Oh. Come on now. Of course, promise ito. Seashore. So, what else? Look. Wow.
Lamig ka ayo. Ano? Kani is binoylos. This is banana Q. This one, I forgot this one.